L'éveil des consciences, un événement mondial. Regardons autour de nous, nous voyons un monde en total déséquilibre. La nature ne cesse de nous envoyer des signaux de détresse à travers des incendies, des sécheresses, des tempêtes, des inondations, des tremblements de terre. Nous vivons une période marquée par des dérèglements et des difficultés en tout genre. L'ère du numérique a bouleversé notre manière de vivre, nous isolant malgré une hyper-connexion, en accélérant le rythme de nos vies, en nous laissant moins de temps pour les choses essentielles et même en nous faisant perdre les valeurs fondamentales. Nous sommes pour la majorité d'entre nous trop souvent penchés sur nos écrans, courbés sous le poids d'un monde qui va beaucoup trop vite. Nous nous éloignons les uns des autres. Nous avons la sensation de ne pas avoir le temps de vivre et encore moins de ressentir le moment présent. Nous vivons comme des machines bien huilées, oubliant ces valeurs essentielles de partage, de solidarité, de bienveillance. Et nos vies sont tellement accélérées que nous oublions de vérifier si un membre de notre famille, un voisin, un ami se porte bien. Nous oublions de nous sourire. Nous perdons la bienveillance qui passe aussi par un simple petit bonjour, une attention minime apportée à son prochain et à soi-même. Nous perdons la sollicitude, axée le plus souvent dans un mental ravageur qui nous mène au-delà de notre personne. Notre corps est ici et notre pensée est là-bas. Et nous courons. Mais on pourrait presque dire que nous courons non pas pour vivre, mais pour survivre. Certains s'isolent et créent des sociétés de pouvoir et de possession, ignorant que nous sommes tous égaux face à la vie et face à la mort. Nus nous arrivons et nus nous partirons. Nous sommes désabusés par des systèmes économiques et politiques qui ne nous inspirent pas confiance, où personne ne semble vraiment se soucier de l'humain plus que de son propre pouvoir, et les inégalités sociales se creusent. Tout se déséquilibre, et tout comme la nature semble crier au travers de ces manifestations violentes qu'elle ne peut plus supporter notre négligence et se rebiffe en déchaînant ces éléments, eh bien, les humains sont aussi saturés, possiblement au bord de l'implosion. C'est le bordel. Le ton peut paraître austère, mais l'heure est importante, d'autant que j'ai une fabuleuse nouvelle pour notre avenir à tous. Alors si tu te sens concerné par ton avenir, par notre avenir, suis bien la vidéo. Je reviens juste après ça. De plus en plus de personnes aspirent au changement. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'il est déjà en cours. Et ta contribution est indispensable. Reste bien jusqu'à la fin, c'est pour toi, ton implication compte. Nous avons tous, toi et moi y compris, besoin les uns des autres. Le monde peut sembler chaotique, malgré la fabuleuse richesse de notre planète. Mais regarde bien, à chaque catastrophe naturelle, à chaque crise, nous voyons surgir une incroyable solidarité. Les tremblements de terre, les intempéries engendrent aussitôt des actions humanitaires pour aider les peuples en détresse. D'ailleurs, toi, si tu vois une personne en péril, est-ce que tu iras instinctivement à son secours? Ou alors est-ce que tu vas passer ton chemin en pensant « démerde-toi » sans avoir, dans les minutes qui suivent, aucun remords de ne pas avoir agi? L'homme n'est bon. Pense à l'attitude de l'enfant, insouciant, spontané, enthousiaste, souriant. Le chaos apparent, c'est la perception d'une seule partie de la réalité.
Et ce qui ne se voit pas, mais qui est l'autre facette, c'est qu'en arrière-plan se dessine l'éveil des consciences. Et avec lui, un besoin profond de retour aux valeurs nobles à émerger. Partage, solidarité, altruisme, simplicité, besoin de renouer les contacts. Et l'argent, on se rend bien compte qu'il ne fait pas tout et que revenir à plus de naturel nous aide à retrouver notre équilibre. Utiliser les plantes pour se soigner, manger plus sainement, respecter les animaux. Prendre soin de notre corps, le nettoyer, tout comme nettoyer notre environnement. Tout cela fait partie de ce retour. Tu penses autrement ? C'est vrai que l'on peut voir encore beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, beaucoup de désarroi, beaucoup de déchéance. Mais ça, c'est parce que pour la majorité des personnes, la douceur, la paix, la quiétude, la renaissance sont encore beaucoup trop contenues dans le cœur, dans l'esprit. Mais l'envie est bien là. Le besoin, il est là. Et l'action pour que cette réalité se répande et s'installe durablement est à poursuivre beaucoup, beaucoup plus. Il y a également un retour à la foi, pas nécessairement en une religion, mais en la vie elle-même. Donner un sens à notre existence, comprendre que la vie n'est pas simplement naître, survivre et mourir, mais renaître, vivre et se transformer en mieux. De nombreux thérapeutes, de nombreux accompagnants se mettent au service de leurs prochains et choisissent des métiers, des prestations de services pour apporter du mieux-être, pour inviter à plus de souplesse, de douceur, de lucidité, de détachement. D'autres révèlent leurs dons et nous poussent à déployer les nôtres. Ils nous rassurent en ce fait que nous avons tous des capacités allant bien au-delà de ce que nous imaginons. La science quantique suscite de plus en plus d'intérêt et de recherche, confirmant que nous avons des pouvoirs physiques, des capacités de perception, de création. Et comme je ne saurais donner assez d'exemples, pensons à toutes ces petites mains qui œuvrent dans l'ombre, dans le silence, toutes ces graines qui sont semées ici et là par des personnes qui, à leur manière, cultivent tout ce qui permet aux humains de sortir d'une zone inconfortable pour se diriger vers un espace de liberté, de sérénité et de plus grande sagesse. Beaucoup de personnes sont lucides et conscientes que le bonheur est à portée de main. Et ces personnes qui y œuvrent déjà explorent le monde autrement et invitent chacun à en faire autant en étant un exemple vivant. Car il y en a marre de cavaler, il y en a marre de compter, il y en a marre de se battre, il y en a marre de subir, il y en a marre de croire que nous sommes des victimes. Chacun a le pouvoir de contribuer à un environnement meilleur, des relations meilleures, une écoute meilleure, une entraide meilleure. En prenant soin de sa vie, de la vie, des êtres vivants, de la nature, de la terre, nous devons vivre ce que nous méritons de vivre. Et ce que je dis là ne m'appartient pas. Des millions d'êtres sur la planète le pensent tout comme moi, et peut-être toi qui écoutes. Mais plutôt que de simplement penser, beaucoup sont déjà à l'œuvre. Eh bien, je t'invite à cliquer sur le pouce si tu fais partie de ces personnes et dis-nous en commentaire comment tu t'y prends. Accorde-toi, accordons-nous l'importance que nous méritons. Et reste encore, parce que maintenant je m'adresse à toi tout particulièrement. Tout le monde a son rôle à jouer et toi aussi. Tu as une possibilité de poursuivre cette transformation si ce n'est déjà fait. Oui, elle est déjà en cours, mais elle peut prendre beaucoup plus d'ampleur pour ce monde meilleur, plus juste, plus authentique. Et si toi, tu penses que ça n'est pas possible, parce que tu n'as pas de pouvoir,
parce que nous sommes menés par le bout du nez, parce que nous sommes aveuglés, manipulés. Eh bien, demande-toi, par combien de personnes? Il ne s'agit pas de mener un combat par la force ou par la violence. Tout au contraire, il s'agit de créer, de semer la joie, de semer la paix, l'abondance. Nous sommes combien? Environ 8 milliards sur Terre? Bon, eh bien, retirons un bon milliard de mauvaises graines. Nous ne sommes pas encore suffisamment nombreux pour agir dans le bon sens. Chacun le peut à sa juste mesure. Planter une petite semence un jour, puis un autre jour, et encore une, et encore une. Et un beau jour, la forêt est là. Est-ce que tu connais Jadav Payeng, qui a planté une forêt entière à lui tout seul? Ou encore ce couple Sébastien Ribeiro Salgado, un photojournaliste franco-brésilien, et sa compagne Leila de Luis Vanik Salgado. Ils en ont fait tout autant. Ce sont des exemples inspirants qui montrent que chacun de nous peut faire une différence. J'ai une dernière chose à rajouter. Crois en toi. Personne ne te demande de croire en l'autre avant de croire en toi-même. Sois une source d'inspiration et de joie. Sois un exemple et tu verras combien tu seras rejoint pour un renouveau vivable. Ensemble, nous pouvons transformer notre monde, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous et pour tous nos enfants, nos petits-enfants. À ton niveau, comment te comportes-tu avec toi-même? Comment te connais-tu? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu es à ton écoute? Est-ce que tu fais preuve de discernement, mais surtout de stabilité? Prends soin de toi pour être fort et libre à agir avec justesse et discernement, avec tous, sans être parasité par ceux qui n'appartiennent qu'à toi. Tu sauras pourquoi. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour poursuivre les exercices de l'exploration de soi à la mode de soi, découvrir les nouveaux outils coaching et en musique et partager de très beaux témoignages comme la vidéo de la semaine dernière avec François Yogesh. Merci de ton écoute, merci de ton soutien, merci de ce que tu fais pour toi-même et pour tous. Prends bien soin de toi, profite de l'été et à bientôt. El despertar de las conciencias, un evento mundial. Miremos a nuestro alrededor. Vemos un mundo en total desequilibrio. La naturaleza no deja de enviarnos señales de socorro a través de incendios, sequías, tormentas, inundaciones, terremotos. Vivimos una época marcada por desajustes y dificultades de todo tipo. La era digital ha transformado nuestra manera de vivir, aislándonos a pesar de una hiperconexión, acelerando el ritmo de nuestras vidas, dejándonos menos tiempo para las cosas esenciales e incluso haciéndonos perder los valores fundamentales. La mayoría de nosotros estamos demasiado a menudo inclinados sobre nuestras pantallas, agobiados por el peso de un mundo que va demasiado rápido. Nos alejamos unos de otros, tenemos la sensación de no tener tiempo para vivir y mucho menos para sentir el momento presente. Vivimos como máquinas bien engrasadas, olvidando esos valores esenciales de compartir, de solidaridad, de benevolencia. Y nuestras vidas están tan aceleradas que olvidamos verificar si un miembro de nuestra familia, un vecino, un amigo está bien. Olvidamos sonreírnos. Perdemos la amabilidad que también se manifiesta en un simple saludo, una mínima atención hacia los demás y hacia uno mismo. Perdemos la solicitud, a menudo centrada en una mente
devastadora que nos lleva más allá de nosotros mismos. Nuestro cuerpo está aquí y nuestro pensamiento está allá, y corremos. Pero casi podríamos decir que corremos no para vivir, sino para sobrevivir. Algunos se aíslan y crean sociedades de poder y posesión, ignorando que todos somos iguales ante la vida y ante la muerte. Llegamos desnudos y desnudos nos iremos. Estamos desilusionados por sistemas económicos y políticos que no nos inspiran confianza, donde nadie parece realmente preocuparse por el ser humano, más que de su propio poder, y las desigualdades sociales se agravan. Todo se desequilibra, y al igual que la naturaleza parece gritar a través de estas manifestaciones violentas que ya no puede soportar nuestra negligencia y se revela desatando estos elementos. Pues bien, los humanos también están saturados, posiblemente al borde de la implosión. Es un desastre. El tono puede parecer austero, pero el momento es crucial, especialmente porque tengo una noticia fabulosa para nuestro futuro. Cada vez más personas aspiran al cambio y la buena noticia es que ya está en marcha y tu contribución es indispensable. Escucha bien hasta el final. Es para ti, tu implicación cuenta. Todos, tú y yo incluidos, necesitamos unos de otros. El mundo puede parecer caótico a pesar de la fabulosa riqueza de nuestro planeta, pero mira bien, en cada catástrofe natural, en cada crisis, vemos surgir una increíble solidaridad. Los terremotos, las inclemencias del tiempo generan de inmediato acciones humanitarias para ayudar a los pueblos en apuros. Además, tú, si ves a una persona en peligro, ¿irás instintivamente a su rescate? ¿O vas a seguir tu camino pensando, arréglatela tú solo, sin sentir remordimientos en los minutos siguientes por no haber actuado? El hombre nace bueno. Piensa en la actitud del niño despreocupado, espontáneo, entusiasta, sonriente, el caos aparente. Es la percepción de una sola parte de la realidad y lo que no se ve, pero que es la otra cara, es que en el trasfondo se dibuja el despertar de las conciencias y con él surge una profunda necesidad de volver a los valores nobles. Compartir, solidaridad, altruismo, simplicidad, necesidad de restablecer los contactos. El dinero. Nos damos cuenta de que no lo es todo y que volver a lo natural nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio. Usar plantas para curarnos, comer de manera más saludable, respetar a los animales, cuidar nuestro cuerpo, limpiarlo, al igual que limpiar nuestro entorno. Todo esto forma parte de este regreso. ¿Piensas de otra manera? Es cierto que todavía podemos ver mucha agresividad, mucha violencia, mucho desconcierto, mucha decadencia. Pero eso es porque para la mayoría de las personas la dulzura, la paz, la tranquilidad, el renacimiento están aún demasiado contenidos en el corazón y en la mente. Pero el deseo está ahí, la necesidad está ahí y la acción para que esta realidad se extienda y se instale de manera duradera debe continuar mucho, mucho más. También hay un retorno, no necesariamente a una religión, sino a la vida misma. Dar un sentido a nuestra existencia, entender que la vida no es simplemente nacer, sobrevivir y morir, pero renacer, vivir y transformarse en algo mejor,
Muchos terapeutas, muchos acompañantes se ponen al servicio del próximo momento y eligen profesiones, servicios para aportar un mayor bienestar, para invitar a más flexibilidad, dulzura, lucidez, desapego. Otros revelan sus dones y nos impulsan a desplegar los nuestros. Y nos aseguran que todos tenemos capacidades que van mucho más allá de lo que imaginamos. La ciencia cuántica despierta cada vez más interés e investigaciones, confirmando que tenemos poderes físicos, capacidades, habilidades de percepción y creación. Y como no podría dar suficientes ejemplos, pensemos que en todas estas pequeñas manitas que trabajan en la sombra, en el silencio, todas esas semillas que son sembradas aquí y allá por personas que a su manera cultivan todo lo que permite a los humanos salir de una zona incómoda para dirigirse hacia un espacio de libertad, de serenidad y mayor sabiduría. Muchas personas son lúcidas y conscientes de que la felicidad está al alcance de la mano. Y estas personas que ya están trabajando, exploran el mundo de otra manera e invitan a todos a hacer lo mismo, siendo un ejemplo viviente. Porque están hartas de correr, hartas de contar, hartas de luchar, hartas de sufrir, hartas de creer que somos víctimas. Cada uno tiene el poder de contribuir a un mejor entorno, mejores relaciones, un mejor escucha, una mejor ayuda mutua, cuidando de su vida, de la vida, de los seres vivos, de la naturaleza, de la tierra. Debemos vivir lo que merecemos vivir y lo que digo aquí no me pertenece. Millones de seres en la planeta lo piensan al igual que yo y tal vez tú que estás escuchando. Pero en lugar de simplemente pensar, muchos ya están trabajando en ello. Pues bien, te invito a hacer clic en el pulgar si eres una de esas personas y cuéntenos en comentario cómo lo haces. Todos tienes un papel que desempeñar y tú también tienes la posibilidad de continuar con esta transformación. Sí, ya está en marcha, pero puede tomar mucho más alcance para este mundo mejor, más justo, más auténtico. Y si tú piensas que no es posible, porque no tienes poder, porque nos llevan por las narices, porque estamos cegados y manipulados, pues bien, pregúntate por cuántas personas. No se trata de luchar con fuerza o violencia. Todo lo contrario, se trata de crear, de sembrar alegría, de sembrar paz, la abundancia. Somos alrededor de, esto no sé cómo se dice en español, 8 billones en la Tierra. Bueno, pues quitemos un buen billón de malas semillas. ¿No somos aún suficientes para actuar en la dirección correcta? Cada uno puede hacerlo a su justa medida, plantar una pequeña semilla un día, luego otro día, y otra más, y otra más, y un buen día, el bosque está ahí. ¿Conoces a Jadaf Payeng, quien plantó un bosque entero él solo? O también esa pareja, Sebastião Ribeiro Salgado, un fotoperiodista franco-brasileño y su compañera Leila Sagado, pues hicieron lo mismo. Son ejemplos inspiradores que muestran que cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Y tengo una última cosa que añadir. Cree en ti. Nadie te pide que creas en los demás antes de creer en ti mismo. Sé una fuente de inspiración, de alegría, sé un ejemplo y verás cuántos se unirán a ti para un renacimiento viable, vivable. Juntos podemos transformar nuestro mundo, no solo
para nosotros mismos, sino para todos y para todos nuestros hijos, nuestros nietos. A tu nivel, ¿cómo te comportas contigo mismo? ¿Cómo te conoces? ¿Te respetas? ¿Te escuchas? ¿Demuestras discernimiento? Pero sobre todo, estabilidad. Pues cuida de ti para ser fuerte y libre de actuar con justicia y discernimiento con todos, sin ser perturbado por lo que solo te pertenece a ti. Sabrás por qué. Te agradezco haberme escuchado. Por una vez he hablado en español porque es un mensaje que lo tengo en el corazón y sé que hay mucha gente que lo tiene en el corazón, que lo lleva en el corazón. Y no se sabe siempre cómo hacer para cambiar las cosas, pero si no sabemos bien por qué, es porque estamos pensando en hacer algo juntos, pero no, hagamos algo solito. Y lo que tú haces ahí, pues se va poquito a poco a extender hasta llegar hasta lo que el otro hace y poquito a poco podemos cambiar las cosas, pero ya esto hay que cambiar, ¿verdad? Gracias por escucharme y adiós. The Awakening of Consciousness, a global event. Let's look around us. We see a world in total imbalance. Nature keeps sending us signals of distress through fires, droughts, storms, floods, earthquakes. We are living in a time marked by disruptions and difficulties of all kinds. The digital age has disrupted our way of life, isolating us despite hyperconnectivity speeding up the pace of our lives, leaving us less time for essential things and even making us lose fundamental values. Most of us are too often hunched over our screens, bowed under the weight of a world that moves far too fast. We are drifting apart from each other. We feel like we don't have time to live, let alone experience the present moment. We live like well-oiled machines, forgetting those essential values of sharing, solidarity, and kindness. Our lives are so fast-paced that we forget to check if a family member, a neighbor, or a friend is doing well, and we forget to smile at each other. We are losing the kindness that comes from simply saying hello, a small gesture meaningful to both others and ourselves. We are losing our sense of care, often overshadowed by a destructive mindset that takes us beyond our own being. Our body is here, and our mind is elsewhere, and we are running. But we could also say that we run not to live, but to survive. Some isolate themselves and create societies of power and possessions, ignoring that we are all equal in the face of life and death. Naked we arrive, and naked we will leave. We are disillusioned by economic and political systems that do not inspire trust, where no one seems to truly care about humanity more than their own power, leading to social inequalities widening. Everything is becoming unbalanced, and just as nature seems to cry out through this violent manifestation that it can no longer endure negligence and retaliates by unleashing its elements, humans are also reaching their limits, possibly on the brink of implosion. It's a mess. The tone may seem harsh, but the moment is crucial, especially since I have fantastic news for our future. So if you care about your future, about our future, stay tuned. More and more people are yearning for change, and the good news is that it's already underway and your contribution is essential. Stay until the end. This is for you, your involvement matters. We all, including you and me, need each other. The world may seem chaotic despite the incredible wealth of our planet. But look closely. With every natural disaster, with every crisis, we witness incredible solidarity.
Earthquakes and other severe weather immediately trigger humanitarian actions to help people in distress. Moreover, if you see someone in danger, will you instinctively go to their aid, or will you just walk away thinking, figure it out for yourself, without feeling any remorse for not having acted? Humans are born good. Think about the attitude of a carefree, spontaneous, enthusiastic, smiling child. The apparent chaos is just one part of reality. What isn't seen, but is present on the opposite side, is that underneath all of this, there is an awakening of consciousness, and with it, a deep need to return to noble values is emerging. Sharing, solidarity, generosity, simplicity, the need to reconnect. And money, we realize it doesn't do everything, and returning to a more natural way helps us regain our balance. Using plants for healing, eating healthier, respecting animals, taking care of our bodies, cleansing them, just like cleaning our environment. All of this is part of that return to noble values, don't you think? It's true that we still see a lot of aggressivity, a lot of violence, a lot of distress, and a lot of decay. But that's because for most people, gentleness, peace, tranquility, and rebirth are still too contained within the heart and mind. But the desire is still there. The need is there. And the action to spread this reality and establish it sustainably must continue much, much more. There is also a return, not necessarily to a religion, but to life itself, giving meaning to our existence, understanding that life is not simply about being born to survive and die, but to be reborn, to live and transform for the better. Many therapists, many caregivers dedicate themselves to the next moment and choose professions that serves others to bring about better well-being, to invite more flexibility, gentleness, clarity, and detachment. Others reveal their gifts and encourage us to develop our own. They reassure us that we all have abilities far beyond what we imagine. Quantum science is generating increasing interest and research, confirming that we have physical powers, abilities, and perceptive and creative capacities. And since I can't give you enough examples, let's think of all these little hands working in the shadows, in silence. All the seeds being sown here and there by people who, in their own ways, cultivate everything that helps human move out of an uncomfortable zone towards a space of freedom, serenity, and greater wisdom. Many people are clear-sighted and aware that happiness is within reach. And these people who are already working explore the world differently and invite everyone to do the same by being a living example. Because we're tired of running, tired of counting, tired of fighting, tired of enduring, tired of believing that we are victims. Everyone has the power to contribute to a better environment, better relationships, better listening, and better mutual support by taking care of their life itself, of living beings, of nature, and of the earth. We must live the lives we deserve to live, and what I'm saying here does not belong to me. Millions of beings on the planet think this way, just like me, and maybe you who are listening. But rather than just thinking, many are already at work. So I invite you to click the thumbs up if you are one of these people and tell us in the comments how you do it. Give to yourself and give to us the importance we deserve. And stay a bit longer because now I'm speaking directly to you. Everyone has a role to play, and you too have the opportunity to continue this transformation if you haven't already. Yes, it's already underway, but it can grow much larger for a better, fairer, more authentic world. If you think it's not possible because you have no power, because we are led by the nose, because we are blinded and manipulated, well, ask yourself by who and by how many. It's not about fighting with force and violence. On the contrary,
It's about creating, spreading joy, and spreading peace, abundance. There are about 8 billion of us on Earth. Let's remove 1 billion, let's call them bad seeds. Aren't there still enough of us to act in the right direction? Each of us can do our part. Plant a small seed one day, then another the next day, and another, and one fine day, the forest is there. Do you know Jadev Payen, who planted an entire forest by himself? Or this couple, Sebastião Salgado, a Franco-Brazilian journalist, and his partner, Lélia Salgado. They did the same. These are inspiring examples that show that each of us can make a difference. I have one last thing to add. Believe in yourself. No one asks you to believe in others before believing in yourself. Be a source of inspiration and joy. Be an example, and you will see how many will join you for a livable renewal. Together we can transform our world, not just for ourselves, but for everyone and for all children and our grandchildren. At your level, how do you treat yourself? How well do you know yourself? Do you respect yourself? Do you listen to yourself? Do you show discernment, but most importantly, stability? Take care of yourself to be strong and free to act with fairness and discernment with everyone without being influenced by what belongs only to you. You will know why. If you haven't subscribed yet, I invite you to do so and click on the little bell to receive notifications for upcoming videos. We'll meet again very soon to continue the self-exploration exercises in your own way, discover new tools, coaching and music, and share some beautiful testimonials like last week's video with François Yogesh. Thank you for listening. Thank you for your support. Thank you for what you do for yourself and for everyone. Take good care of yourself, enjoy the summer, and see you soon.